Bebes ko, ang sarap ng feeling mo. Puluhan sa mga nagabanag-banag balita. Tubag sa Barangay Vicente Hizon Senior DPWH 11 Davao City Samal Island Connector Bridge. Davao City Mayor Baste Duterte sa Island Garden City of Samal. Natutupan sa otoridad disgrasya sa Davao City Coastal Road Bridge. Bida ka, Cam Laude sa Yale University of Mindanao sa Kolehiyo sa Poblacion District Davao City, Davao del Sur. Sa amahan o ginahan mga pamilya nato. Construction of Bukana Bridge Talomo District Davao City DPWH 11 DP Sara Duterte. Ikawat sa balot vendor sa Davao City Police. Nag-akpan sa nga kapulisan. Og Ultraman Watch ang unang episode sa nga Ultraman Omega Transformation sa superhero. Mayong hapon Rebisco Southern Mindanao. Tubag sa Barangay Vicente Hizon Senior sa bridge. Samal Davao Bridge. Construction sa DPWH 11 sa Vicente Hizon Senior, Lanang Davao City sa. Nagbalita si PTV Davao Correspondent, Regine Lanuza. Sa Wharfport, SIDC Bridge, DPWH 11 Davao Region Office sa construction of tubag sa Vicente Hizon